यात्रीगण कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। मौसम बिगड़ने वाला है। बादल भी चारों तरफ घिर चुके हैं। आज ना जाने क्या है इस मौसम का राज, क्योंकि एक बार फिर से आ गया तबाही मचाने। ইউথ বয়েজ ক্লাব প্রেজেন্ট শিরাকোল মধ্যম পাড়া ও নস্কর পাড়াসে ले आ गया तेरा बाप भोसड़ी के। আগামী 14 মার্চ 2025 হোলি উপলক্ষে সবাইকে জানাই আহ্বান। DJ Surjo Status Center, Beni Chowk se, Beni Chowk se, Beni Chowk se। পুরো এলাকা কাঁপাতে ও ইউথ বয়েজ ক্লাবকে নাচাতে আসছে শ্যামসূচক থেকে এসকে মিউজিক ও সঙ্গে থাকছে আমাদের সকলের প্রিয় অপারেটর বাপন ভাই। DJ Surjo Status Center, Beni Chowk se, Beni Chowk se।